شكرا على نعم منه تترى نحمده سرا وجهرا وبالغدايا والآصال والصلاة والسلام على تمان الأكملان على سيدنا محمد سيدي ولد عدنان والمبعوث رحمة للأنام صاحب الإسراء والمقام الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kemudian beliau mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para keluarganya dan para sahabatnya dan seluruh para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Wa fi mithli hadha ash-shahr al-karim shahr Allah al-haram baina Jumada wa Sha'ban shahr Allah al-asab wal-asam حدث عظيم وكان ذلك وتلك الليلة من أعظم الليالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا حصل له حدث عظيم في يوم يقول هذا أعظم يوم في حياتي أجمل يوم في حياتي، أو النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم عنده أعظم وهذه الليلة أعظم الليالي للقائه بربه سبحانه وتعالى ومناجاته، وحصل له من التجليات والأسرار والأنوار لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فكان أعظم ليلة له عليه الصلاة والسلام. وليلتنا نحن أعظم ليلة عندنا يوم ميلاده وليلة ميلاده. Kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang mana kita saat ini alhamdulillah bisa berada di bulan yang mulia, yaitu adalah bulan Rajab, yang mana kita ketahui bulan Rajab antara bulan Jumad dan juga bulan Sya'ban. Yang mana bulan Rajab ini adalah termasuk bulan Ashhurul Hurum, termasuk yang bulan yang dihormati dan juga dikenal dengan Rajab al-Asab, yaitu adalah bulan yang banyak diturunkan di bulan itu akan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di seumpama bulan inilah ada kejadian momen yang sangatlah luar biasa bagi diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di malam itu beliau bisa bertemu dengan kekasih beliau, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini menjadi malam yang sangatlah istimewa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah malam Isra Mi'raj. Seperti mana kita kadang kata beliau kalau kita ada menemui ke satu malam yang mana di malam itu yang paling kita ingat, yang mana malam itu kita merasa paling istimewa, kita biasa mengatakan malam itu adalah malam yang paling indah bagi diriku. Nah, seperti itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam yang paling afdal, malam yang paling indah, paling istimewa bagi diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah malam Isra Mi'raj. Adapun bagi diri kita, malam yang paling afdal, malam yang paling istimewa adalah malam di mana dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأسري بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما جاء ذلك في القرآن، وعرج به كما جاءت الأحاديث التي بلغت قرابة 20 حديثا إلى السماوات السبع. صلى الله عليه وسلم بجميع الأنبياء ببيت المقدس في المسجد الأقصى الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرره من أيدي الكفرة واليهود المشركين. Di malam Isra Mi'raj seperti mana yang kita ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, seperti mana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Kemudian cerita Isra ini
disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Adapun tentang masalah Mi'raj itu disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis-hadis yang menceritakan tentang Isra Mi'raj ini kurang lebih ada 20 riwayat. Yang mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di dalam ceritanya itu sesampainya beliau di Baitul Maqdis, beliau sembahyang menjadi imam, mengimami seluruh para nabi-nabi dan para rasul di Masjidil Aqsa. ومر في طريق إسرائه بكثير من الأحداث وكذلك في معراجه ربما يطول الكلام عليها، فالشاهد في ذلك أنها رحلة عظيمة في شهر حرام، يجب علينا أن نتذكر ذلك وأن نعظم الشهر ونلتمس أيضا البركة كما فعل رسول الله في ليلة إسرائه ومعراجه. Adapun kejadian-kejadian yang Rasulullah SAW temui selama perjalanan beliau sama ada itu perjalanan Isra dari Baitul Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, atau Rasulullah Mi'raj artinya naik dari Masjidil Aqsa terus sampai ke Sidratul Muntaha sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Banyak kejadian yang beliau temui. Kalau misalkan kata beliau kita sambati satu persatu kada cukup waktunya. Tapi yang penting adalah kita sama-sama ingin mengingat bahwa di bulan seperti ini ada kejadian yang luar biasa kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mungkin banyak sudah yang tahu dengan apa isi atau cerita-cerita itu yang mana bisa kita jadikan pelajaran untuk diri kita, untuk kehidupan kita. Wa awwalu mauludin wulida بعد الهجرة للمهاجرين هو من؟ عبد الله بن الزبير. لما ولدت به أمه، من هي أمه؟ بنت الصديق أسماء بنت أبي بكر، حملته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة ولاكها وحنكه أو جعل أصبعه يدور حول مكان أسنانه حنكه، ودعا له النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه هي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian adapun disebutkan di dalam sejarah bahwa kenanak yang pertama lahir setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah tercatat di sejarah Islam, yaitu adalah Abdullah ibn Zubair. Sedangkan ibu beliau yaitu adalah anaknya Sayyiduna Abu Bakar Siddiq yang bernama Asma. Jadi setelah lahir Abdullah ibn Zubair ini, Sayyidatuna Asma beliau langsung membawa kepada Rasulullah SAW dan meminta Ya Rasulullah, tolong tahnikkan. Nah, lalu Rasulullah tahnik Abdullah ibn Zubair. Nah, jadi di sini kata beliau penjelasan bahwa ini Sayyidatuna Asma, beliau ingin mengambil keberkahan dari Rasulullah SAW melewat tahnik. Jadi di sini ada dua. Yang pertama tahnik ini adalah sunnah dari Nabi Muhammad SAW, yang mana alhamdulillah tadi kita sudah lakukan, dan juga di dalam masalah keberkahan adalah termasuk sunnah yang kita harus lakukan. وهكذا النساء يلتمسان البركة ويبحثن عن البركة، وهي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودعاء للأولاد والصبيان، فكانت هذه سنة ثابتة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله أنها رأيناها عندكم في هذه البلدة، فأنتم أهل بلدة ما شاء الله محافظين على السنة، محافظين على مجالس العلم والذكر، فاستمروا على ذلك وداوموا على ذلك وحافظوا على ذلك. تتنور قلوبكم، تتنور بيوتكم، تتنور جزيرتكم، تتنور أولادكم وأطفالكم وبناتكم. Di antara sunnah Nabi SAW yaitu adalah tahnik, seperti mana disebutkan di dalam hadis tadi, cerita tadi. Jadi ini adalah
yang mana menggembirakan kepada diri kami, kata beliau, kami lihat di kampung ini tetap mengamalkan dengan sunnah Nabi SAW, yang mana kalau kita selalu menjaga akan sunnah Nabi SAW, inilah yang akan memberikan kampung atau perkumpulan itu menjadi lebih bagus, lebih bercahaya, dan akan memberikan ketenangan bagi orang-orangnya, yang mana orang-orang di situ menghidupkan akan sunnah Nabi SAW. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هؤلاء الأولاد والأطفال وأن ينبتهم نبات حسن ويجعلهم يا الله بارين لآبائهم وأمهاتهم ويجعلهم يا الله من الصالحين. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak kita termasuk anak-anak yang saleh dan salihah, dan juga Allah taala tumbuhkan mereka nanti menjadi orang yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya dan berbakti menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala tumbuhkan menjadi sosok yang sangatlah bagus. Wa kana du'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha syahr, syahr Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana وبلغنا رمضان. Adapun di antara doa Nabi Muhammad SAW di bulan seperti ini, bulan Rajab, yaitu adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini di antara doa Nabi SAW khusus di bulan Rajab ini. يتهيأ الإنسان لشهر الله العظيم هذا اللي هو جعله الله سبحانه وتعالى شهر أمتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم شهر الخيرات، شهر المسرات، شهر الفضل، شهر الكرم من الحق سبحانه وتعالى، شهر الذي فيه الليلة خير من 82 سنة ليلة القدر. Yang mana di situ mengajarkan kita untuk mempersiapkan diri dari bulan Rajab ini untuk menghadapi bulan Ramadan, agar kita masuk di bulan Ramadan diri kita sudah siap untuk mendapatkan dengan apa yang Allah Ta'ala akan berikan di bulan Ramadan itu, yaitu diantaranya adalah bulan malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Bagi orang yang sudah mulai dari saat ini mempersiapkan dirinya dengan memperbanyak doa-doa yang Rasulullah ajarkan, maka dia nantinya masuk ke dalam bulan Ramadan, dia pun akan juga bisa mendapatkan Lailatul Qadar, yang mana kita ketahui lebih bagus daripada 1000 bulan. كيف نستعد لرمضان من هذا الشهر الكريم؟ بالتوبة الصادقة، بالتوبة والاستغفار في شهر رجب هذا. وكان السلف يحافظون على صيغة رب اغفر لي وارحمني وتوب علي، ويكثرون من الاستغفار في شهر رجب. وسيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أبو بمعنى أعترف، أبو لك بذنبي يعني أعترف، أبو لك بنعمتك يعني أعترف بنعمتك. فعظيم هذا الاستغفار، سيد الاستغفار. وأي صيغة الإنسان يستغفر الله سبحانه وتعالى ويكثر فيها في هذا الشهر الكريم ليغفر الله له. Kemudian bagaimana kita untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan itu, yaitu adalah dengan cara memperbanyak istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya memperbanyak dengan doa kalimat yang biasa dibaca oleh para ulama khususnya di bulan Rajab ini, yaitu adalah Rabbafirni warhamni wa tub alai. Dan juga sigot istighfar yang dikenal dengan Sayyidul Istighfar, yaitu adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min dzambika min syarri ma khalaqtu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, di kalimat situ kan ada kalimatnya abu'u laka. Abu'u laka itu artinya apa? Mengakui. Ulun mengaku, abu ulaka bini'matika alai, dengan nikmat yang pian bari kepada ulun. Wa abu ubi dzambi,
dan ulun apa mengaku bahwa banyak bisi dosa. Nah makanya apa sigot ini yang terkenal di tempat kita itu disebut dengan Sayyidul Istighfar. Makanya banyak rahasia di dalam itu hendaklah kita tekuni kata beliau dengan sigot-sigot seperti itu di dalam bulan Rajab ini. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. Nabi SAW bersabda, tuba beruntung bagi orang yang nanti memperdapati di buku catatannya itu adalah istighfar yang banyak. عندك هم مهموم كثير فالزم الاستغفار. عندك ذنوب كثيرة فالزم الاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. تريد رزق أيضا الأرزاق هذه ما شاء الله تعين إن شاء الله على السير إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة. قال ورزقه من حيث لا يحتسب. ثلاث بالاستغفار تفريج الهم وتفريج الضيق والكرب والرزق. Kata beliau apa? Kalau kita merasa kadang banyak bisi dosa, berarti yang perlu kita lakukan apa? Banyak istighfar. Kalau kita banyak bisi masalah, caranya supaya bisa keluar dari itu apa? Banyak istighfar. Kalau kita banyak yang kita hadapi atau kita ingin rezeki kata beliau, maka apa? Banyak istighfar. Karena Nabi SAW bersabda, orang yang melazimi akan istighfar maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan 3 hadiah. Yang pertama apa? Apapun keluh kesah yang ada di dalam hatinya akan Allah Ta'ala hilangkan. Yang kedua, apapun masalah yang dia hadapi maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan lancarkan. Yang terakhir adalah Allah Ta'ala akan berikan rezeki min haitsu la yahtasib. Artinya apa? Tidak ada hitungannya. Warada aidan annahu qala man ما أصر من استغفر. ما أصر من استغفر يعني ماشي إصرار على الذنب ولو عاد في اليوم 100 مرة أو كذا. ما دام الإنسان يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى ويستغفر ما أصر ليس إصرارا. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم القبول. Dan diantaranya lagi ada diantara perkataan ulama, kalau misalkan penjelasan beliau tadi, kalau misalkan seseorang yang sering melakukan dosa, beribu-ribu kali melakukan dosa, tapi apa? Dia selalu ingat untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertobat, maka apa? Kedepannya pun nanti dia akan selalu akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada dosanya. Kalau misalkan dia saat ini mengerjakan dosa, lalu setelah itu langsung bertobat kepada Allah, maka yang itu dihapus. Setelah itu misalkan dia apa? Melakukan lagi, terjatuh lagi di dalam dosa, lalu dia kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu akan dihapus Allah Taala terus. Jadi apa? Dia akan selalu mendapatkan buku catatannya itu kosong dengan berkat dia beristighfar. Warada annahu la dhanba ma'a istighfar. Dan juga ada dikatakan tidak ada dosa dengan istighfar. Artinya bagi orang yang selalu beristighfar. Yaqulu Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wahai para hambaku, orang-orang yang selalu menzalimi akan dirinya dengan dosa-dosa dan maksiat, maka janganlah engkau putus asa dengan rahmatku." Karena apa? Allah Subhanahu Wa Taala zat yang maha pengampun. Dakhala rajul ala ahad al-ulama as-sulaha yurid minhu an yad'u
بماذا؟ قالوا يا إمام يا عالم يا شيخ يا صالح، البلاد انقطع عنها المطر مدة، وصارت كادت البهائم تموت والناس تجوع، فادعوا الله أن ينزل المطر. قال بل أنت ادعو. لماذا تدعو؟ قال استغفر، أكثر الاستغفار، الزم الاستغفار بينزل الله المطر. ثم ذهب الرجل، دخل رجل آخر على نفس الإمام، قال يا إمام يا عالم ادعو الله لي أن يرزقني الولد والذرية الصالحة. قالوا أنت ادعو. بماذا؟ قال استغفر، أكثر الاستغفار. Ada diceritakan ada salah seorang ulama waktu itu datang kepada beliau laki-laki dan mengadu kepada beliau, wahai imam, guru, ini di tempat kami sedang dalam keadaan musim kemarau. Jadi makanan atau tumbuh-tumbuhan banyak yang mati, bahkan hayawan banyak yang mati. Jadi kami meminta agar engkau berdoa supaya Allah Ta'ala turunkan hujan di tempat kami. Lalu kata beliau kata guru itu, engkau yang harusnya berdoa, aku tidak akan mendoakan apapun, engkau aja yang berdoa. Lalu dia bertanya, wahai guru, doa apa yang seharusnya kami baca? Kata beliau perbanyaklah istighfar. Banyaki istighfar, insya Allah akan dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu laki-laki ini pulang. Itu ada pulang yang datang kepada beliau bertanya, guru, ini ulun sudah lawas, tidak mempunyai anak, tolong doakan ulun supaya lakas bisi anak. Ujar guru aku kada mendoakan apa-apa, ikam aja yang berdoa. Lalu bertakun, doa apa ya guru? Lalu beliau menjawab perbanyaklah istighfar. Lalu laki-laki ini pun pulang. وجاء الثالث وقال يا إمام، دخل واحد ثالث قال يا إمام ادعو الله لي. ايش يريد؟ قال أريد مالا، رزق، يريد رزق، الله يرزقني رزقا. قال له استغفر، أكثر من الاستغفار. فقال الحاضرون للماء، ثلاثة كلهم مختلفة حاجاتهم، الأول والثاني والثالث كل لهم حاجات مختلفة، والجواب واحد. جوابك واحد يا إمام. Kemudian setelah itu ada pulang lakian datang kepada beliau meminta, guru, doakan ulun supaya rezeki dilancarkan, supaya diluaskan Allah Subhanahu Wa Taala rezeki. Lalu Sidin menjawab perbanyak istighfar. Perbanyaklah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu laki-laki ini pun balik. Lalu orang-orang yang hadir ada di tempat beliau bertanya, guru, tadi kan ini ada 3 orang hajatnya berbeda-beda, tapi pian menjawab dengan satu jawaban, yaitu banyak beristighfar. Nah, ini kenapa alasannya? Qala lahum al-imam, أما تأملت قوله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا نوح، قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. Lalu guru itu pun menjawab apakah engkau tidak pernah memperhatikan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menceritakan di dalam ayat itu ketika Nabi Allah Nuh alaihissalam berkata, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi Nabi Allah Nuh memberitahu kepada umat beliau untuk perbanyaklah kalian akan istighfar. Innahu kana ghaffara. Allah Ta'ala itu maha pengampun. Nah, apa faidahnya? Yang pertama, di dalam ayat seterusnya itu yursilis sama'a alaikum midrara. Yang pertama, Allah Ta'ala akan menurunkan untuk kalian akan hujan yang bagus dan lebat. Wa yumdidukum bi amwal wa banin. Dan Allah Ta'ala akan melancarkan, meluaskan kepada kalian, memberikan kepada kalian
amwal, harta, wabanin, dan anak. Nah ini berarti amalannya apa? Kalau bagi yang hendak bisi anak, hendak bisi duit, banyak berduit supaya lakas sugih, banyak istighfar. Dan lagi apa? Bukan hanya sampai situ, wajannati dan seterusnya. Allah Ta'ala akan mengalirkan untuk mereka akan sungai-sungai dan kebun-kebun. Artinya apa di sini? Hajat apapun kalau kita melewat istighfar diberikan. والله سبحانه وتعالى نختم بهذا يقول في الحديث القدسي ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الله سبحانه وتعالى يطلب منا الرجاء، يطلب أن نرجوه، يطلب أن ندعوه، أن نتوجه إليه، وهو الذي يقبل سبحانه وتعالى. إنك ما دعوتني ولا رجوتني على ما كان منك غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ابن آدم أما لو أنك لو استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ابن آدم. Kita tutup kata beliau dengan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wahai manusia semuanya, engkau tidaklah berdoa atau meminta kepada aku kalau seandainya engkau meminta kepada aku, maka dengan apapun yang engkau pinta pasti akan aku kabulkan dan aku tidak bakalan menghiraukan. Dan lagi kemudian kata Allah Ta'ala pulang, wahai manusia, kalau seandainya engkau bertaubat kepadaku, maka akan aku ampuni segala dosamu, sekalipun dosamu menumpuk sebanyak apapun pasti akan aku ampuni. ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا واستغفرتني غفرت لك ولا أبالي. هذا ربنا سبحانه وتعالى، هذا الكريم الذي يقبلنا على ما نحن عليه إذا لجأنا إليه، إذا استغفرنا، إذا تبنا إليه، إذا رجعنا إليه، إذا ندمنا. والإنسان إذا خاف من أحد هرب منه، لكن الله سبحانه وتعالى إذا خفنا منه نلجأ إليه. هذه نعمة الله سبحانه وتعالى علينا، هذه رحمة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا ظلم نفسه، وأصلا هذا الذنب إلا ظلم للنفس، إذا الإنسان ظلم نفسه بارتكاب بشيء من المخالفات أو من المعاصي أو ظلم الناس أو في قلبه حسد وبغض على إخوانه المسلمين، يندم على هذا ويستغفر ويتوب، والله سبحانه وتعالى يقبله، وتكون بعد ذلك صحيفة بيضاء فيلقى الله سبحانه وتعالى في رمضان ويجزل له العطاء في رمضان فيكون ثوابه عظيم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi di dalam hadis kursi itu, wahai manusia semuanya, kalau seandainya dosamu setinggi langit dan engkau meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni semuanya. Nah inilah kata beliau apa? Kita memiliki Tuhan yang maha pengasih lagi, maha penyayang lagi, mengampuni segala dosa kita. Maka hendaklah kita perbanyak meminta kepada Allah keampunan darinya agar semua dosa-dosa kita diampuni olehnya. Jadi sekiranya kita memperdapati catatan kita itu putih dan kita pun bisa menemui Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepadanya khususnya di bulan Ramadan dalam keadaan hati yang bersih dan catatan putih, tidak ada lagi dosa, kita bisa menerima dengan apa yang Allah taala akan berikan. استغفر الله العظيم من كل الذنب العظيم، استغفر الله العظيم من جميع المعاصي صغيرها وكبيرها. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa kita yang besarnya ataupun yang kecilnya. Tubna ila Allah Subhanahu wa taala jami'an, naqul tubna ila Allah. Sama-sama kita mumpati sidin tubna ila Allah.
من جميع المعاصي من جميع المعاصي صغيرها وكبيرها صغيرها وكبيرها تبنا إلى الله تبنا إلى الله من جميع المعاصي من جميع المعاصي صغيرها وكبيرها صغيرها وكبيرها تبنا إلى الله تبنا إلى الله من جميع المعاصي من جميع المعاصي صغيرها وكبيرها صغيرها وكبيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول والغفران. اللهم يا تواب تب علينا توبة نصوحا زكنا بها قلبا وقالبا وروحا. اللهم يا الله يا الله يا الله حول حالنا إلى أحسن الأحوال. تب علينا يا تواب يا الله يا الله. نسألك اللهم غفران الذنوب ستر العيوب صلاح المقاصد النيات. وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا الأرزاق الحسية والمعنوية ويتوب علينا توبة صادقة نافعة يا الله. نسألك سبحانه وتعالى أن لا تجعل لأحد في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فريته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها الرضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فريته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله اللهم الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تصرفنا من هذا المجلس إلا بذنوب مغفورة وذنوب وعيوب مستورة وحاجات مقضية يا أرحم الراحمين. اللهم أنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اجعلنا من مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعانا. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم اجعلنا من ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشياء والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا يا الله. لكن حبا في السرائر قد دعا لمجيء صفوة ربنا وحدانا. وإذا امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا الواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حمانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا الله. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واسلك بنا بنهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا يا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في باية عين الرضا ترعانا. أربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن وانا والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترى. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا.
وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا واذكر بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين رضي عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن المعلمين الحاضرين وعن والديهم وعن جميع المسلمين آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا كريم بالسر الفاتحة ما شاء الله الرجيم Sebelum kita bertahlil, mungkin kita mintakan kepada Bubahan Sidin untuk memberikan ijazah kepada kita. Yang pertama, nurid minkum al-ijazah fi ta'lifat jaddikum al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, wa kadzalik nurid al-ijazah fi qira'at Maulid Diyaul Amin. Jadi kita akan meminta insyaallah beliau akan mengijazahkan kepada kita karangan-karangan. Yang pertama adalah karangan dari pedatuan Al-Habib Abdurrahman bin Husain Al-Habsyi, itu adalah Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Karena beliau Al-Habib Abdurrahman bin Husain Al-Habsyi ini beliau adalah Al-Habsyi-nya itu dari Habib Ahmad bin Zain, bukan dari Sahibul Maulid Simtud Durar. Karena Al-Habsyi pun juga banyak cabangnya. Nah, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi beliau terkenal sebagai apa? Termasuk salah satu murid kesayangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang Rotibul Haddad, yang alhamdulillah di kampung kita ini diamalkan Rotibul Haddad itu. Nah, murid beliau diantaranya adalah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Di antara karangan beliau ada yang namanya Risalah Jami'ah. Alhamdulillah Buwan Pian sudah hatam membaca di sini. Khatamahu khalas. Gara lawan juga di antara karangan beliau adalah Syarah Ainiyah, yang dulu pernah Abah Guru membaca di tahun kurang lebih tahun 90 sampai 92. Jadi Sidin pernah membaca kitab Syarah Ainiyah. Ini karangan dari pedatuan Sidin. Nah, insyaallah nanti beliau ijazahkan kepada kita. Dan alhamdulillah juga yang saat ini berhadir di tempat kita Al-Habib Muhammad bin Husain Aidi. Sidin ini biasa yang membaca qasidah di hadapan guru mulia Sayyidi Al-Habib Umar. Karena biasa kan di sana rutinitas maulid mingguan itu diadakan malam Jumat. Nah, yang membacanya biasa membaca qasidahnya Sidin.
Dan alhamdulillah, dan tadi kita alhamdulillah bisa mendengar bagaimana pembacaan maulid yang dikarang oleh guru mulia kami Sayyidi Al-Habib Umar, yaitu kitab Diyaul Lami'. Seperti itulah biasa kami membaca dengan nadanya seperti itu dan aturannya seperti itu, dan juga cara baca doanya pun lagunya seperti itu. Alhamdulillah, nanti kita mintakan juga lawan Bubuhan Sidin ijazah di dalam membaca maulid Diyaul Lami'. Tafadhalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala ashabihi ajma'in. In sahhat lana al-ijazah nujizukum في قراءة وتعلم وتعليم كتاب الرسالة الجامعة، وكذلك كتاب شرح العينية وسائر كتب الحبيب أحمد بن زين الحبشي. ونجيزكم بإجازة شيوخنا وبأخص شيخنا ومربينا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، أجزناكم في ذلك. Qabilna al-ijazah. Alhamdulillah, kata beliau diijazahkan seberatan kitab-kitab karangan Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi. Di antaranya adalah kitab Risalah Jami'ah, di dalam membacanya, mengajarnya dan belajar, dan juga kitab Syara'iniyah dan kitab-kitab yang lain. Insyaallah ini ijazah beliau, kata beliau, sampai kepada Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi, terutama juga dari jalur guru mulia kami, murabbi kami, yaitu Al-Habib Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. إن صحت لنا الإجازة أجزناكم في قراءة مولد الضياء اللامع ومولد الشراب الطهور، وكذلك خلاصة المدد النبوي بأوراد ساداتنا آل بعلوي، العمل بها وقراءتها ونشرها. أجزناكم في ذلك كله. Qabilna al-ijazah. Kata beliau, beliau ijazahkan kepada kita semua. Pertama adalah membaca maulid Diyaul Lami'. Yang kedua maulid Asy-Syarabut Tahur. Ini keduanya maulid adalah karangan guru mulia kami Sayyidi Al-Habib Umar. Dan juga untuk mengamalkan dengan apa yang ada di dalam kitab Khulasatul Madad ini. Nah, ini seberataan diijazahkan. Isinya di sini yaitu amaliyah, bahkan mungkin sebahagian amaliyah dibaca di wadah wanfian seperti Ratibul Haddad, Wirdul Latif, dan banyak lagi daripada amaliyah Sadat Ali Ba'alawi. Jadi di sini pun juga ada dicetakan yang hanyar ini, Diyaul Lami ada, kalau kada salah Syarabut Tahur pun ada. Oh, ini yang ada cetakan yang sebutingnya terlengkap. Artinya Diyaul Lami ada, Syarabut Tahur ada, yang tegana itu. Nah, jadi alhamdulillah tadi sudah diijazahkan Sidin seberataan untuk mengamalkan ini. Alhamdulillah, mari kita sama-sama untuk bertahlil. Kita hadiahkan kepada guru kita, Abah Guru Sekumpul, dan juga kepada guru-guru yang lain. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. Guru doa hawa, doa arwah agan abah guru. Doa hawa, doa arwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa abdika wa nabiyika wa habibika wa rasulika an-nabi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al wa taqabbal sawaba ma qara'na min al-Qur'anil azim wa ma hallalna min la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma sabbana min subhanallahi wa hamdihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasila wa rahmatan nazila wa barakatan syamila sadaqatan mutaqabbalan nuqaddimu dzalika ila hadrati nabiyyina wa minna sabina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi sairil anbiya mursalin salawatu salamu alaihim wa alaihim ajma'in. Summa ila arwahi ahli kulli was-sahaba wal qaraba wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa ila arwahil mu'minina wal muslimat khususan ila arwahi al-alim allama al-fadil Abdullah Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sakumpul. Wa ila jami' arwahi ahlina wa alina wa qarabatina wa jiranina ajma'in. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afiyanhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afiyanhum. Allahumma anzilir rahmah wasyafa wa ni'mas surur ala quburihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairil sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dengan berakhir doa tadi maka acara kita berakhir. Jadi pian bertahan dulu sebab ada jamuan yang dihidangkan. Jadi Habib sudah ke rumah dulu ya. Jadi pian kena jangan keluaran dulu, kita makanan dulu sini. Jadi sidin minta jalan, minta bukakan jalan. Kalau usah bersalaman gini kalau sidin hendak istirahat dulu. Ano alay angkat ta, buah tak angkat juga.